open the buko pie. Thank you po sa nagbigay ng aming buko pie. Buk siya maigi. Aray ko. Opya. Galing pang ano to. Saan ba yun? San Pablo. Buksan na natin. Tadang! Mainit-init pa to. Wow. It's buko pie nga. Wow! Busog na ko kayo. Nagdarinda min yung pizza lagi. Okay. Wow. Kami guys. Kuha taog. Panghiwa. Busog naman ang takon sa running Eplex. Charot. Sana itong hiwain to. Masarap kasi ito pang mainit pa. Mainit-init pa talaga siya. Oh. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Yan, oh. Mainit-init pa to guys. Titikman natin. Kaya masarap to pag mainit pa. Opya. Wow. Oh. Tikman natin. May aal. Dai! Kain guys. Lami.